Mayong udto na pod guys. So imbes sa shop mi maniudto karon kay init. So karon ni uli na Miss Balay kay among silingan nga naninda, wala na ninda man kay ni sarado kay ni duty man na sila'y andaman karon nga kwan. So ni uli Miss Balay. So diri na mi sa balay maniudto. So ang akong sudan karon is nami kayo tanawa. Natay guso, natay minudo, natay pinakbit og ilaha hotdog rin taon ilang gi-request. So maniudto na ta guys, ani guys, no? Gutom naman, naara mong balo na nay. Imbis dito mi mga sa shop diri na lang kay gilanat manggo. So diri lang nata kutob siguro guys, no? So nagpurti ng kaon nila. Ano pa? Ha? Oh, nag-live o mag-live taro na. Oh, ha? So there we go, no? So after ani mag-live daw mi ingon sila. So ako sa pabuton og usa ka minutos para ma-share na ma-post na to karong adlaw. So once again, say goodbye. Father and friend. Bye-bye.